मौलिक सुविधार वंचित राया पश्चिम साही रास्तार अंगनवाड़ी स्कूल जीवाकू मना। जलेश्वर ब्लॉक राया कर्धमाक्त रामचंद्रपुर पंचायत अधीन 16 नंबर वार्ड राया गाँव पश्चिम साही रास्ता कर्धमाक्त होई शोचनीय होई पड़ी। वर्षा ऋतु जाक पिला माने स्कूल किबा अंगनवाड़ी केन्द्र को जाई पारु नथुवा बेले वृद्ध वृद्धा एक प्रकार घरे बसी रहिछन्ते। ग्रामवासी हाट बजार को जीवा कष्टसाध्य होइतिबा बेले आम्बुलांस सेवा लगी 1 किलोमीटर खटिया बुहा हेबा एकमात्र विकल्प पंथा रहिछे। रास्ता छुआ मनका को लेकिन आम स्कूल को जाई पारुनु। पानी आम गोटे नुआ बहु आम गोटे पानी आनते जाई पारुनु। पानी आने बहुत असुविधा होची। छुआ काली छुआ को स्कूल नहीं जातलु छुआ भी कचाड़ खाइला आम भी कचाड़ खाइलु। तेणु आम चाहूँ रास्ता टे भल हो जाऊ। आम आमर आ किसी दरकार ना आम खाली रास्ता टे हवा दरकार। आम गाँव किसी भी माने असुविधा नहीं ना रास्ता सुविधा अच्छी ना पानी सुविधा अच्छी किसी भी सुविधा नहीं। तेणु आम जो गोटे बास करुचे आम केयर कौन ये करवा। तेणु आम चाहूँ आम गाँव गोटे रास्ता भी भल हो पानी सुविधा भी टिके हो आम किसी दरकार नहीं। जातीय राजपथ चालंती ठारू महांती साही 100 मिल छक मुख्य रास्तार सुवर्णरेखा नदी कूल राया गाँव पश्चिम साहीर रास्तार आंठुए कादुओ होइछे। दीर्घ वर्ष धरी एही रास्तारे मुठाए महरम पड़ी नथिबा बेले कंक्रीट रास्ता सेमानक पई सात सपन होइछे। एही साही रे 50 रु ऊर्ध्व अनुसूचित जाति परिवार बसवास करुवा बेले 300 रु ऊर्ध्व लोक एही रास्ता उपर निर्भर करिथान्ते। ग्रामर लोक माने साधारणतः चाष काम करुथिबारु वर्षा दिन को सेमानक लागि अभिशाप बोली प्रकाश करिसन्ते। ग्रामवासी लगी 3टी ट्यूबवेल थिबा बेले 2टी अचल होई गोटिए उपर लोक निर्भरशील रहुछन्ते। आया ये 2 वर्ष है आमर से मात्र 2टी ट्यूबवेल आम से 400 घर खंड 400 लोक खंड चलुचे आ पानी आम एठार पाई पारुना। 2 वर्ष खाली छिड़ा किंतु पानी देखा नहीं। पाइप बिछाई पाइप बिछाई किंतु जल बाहरुनी ए बाबद का जणाइथिले। हां आज्ञा जणानी हेछि का जणाइथिले आम सरपंच को जणीचे आ जो माने पानी एठी ये करथिले जो बाबू माने मालिक माने ताको जणीचे से माने मेंबर माने कोन कहले हां बाहरिबो तो एते आकपका नबनी से काम होबो बाहरिबो काम चली आ एठी खाली तुमे तो खाइ न होबोनी अलगा जगह को भी सेटा तो पानी जीवो तार काम चली तुम पई खाली एटा कर हेछि नी। पीवा पानी लगी 1,70,00,000 टंका व्ययर एक प्रकल्प निर्माणर अवधि ता 5/9/2024 रे शेष होइतिबा बेले अद्यावधि कार्य शेष होई नथिबारु ग्रामवासी पीवा पानी पाइबारु वंचित होई आसुछन्ते। महिला माने आंठुए कादुअरे गाँ दांडरे जाई एकमात्र ट्यूबवेलु पीवा पानी आनिबाकू घंटा घंटा अपेक्षा करिबाकू पड़िथाए। सरपंच और प्रशासन को बारंबार जणाइथिले मध्य कौनसी सुफल मिलु नथिबा ग्रामवासी क्षोभर सह प्रकाश करिसन्ते। एही साही को राजनैतिक उद्देश्य रखी कौनसी अनुदान हो नथिबारु दीर्घ 30 वर्ष धरी ग्रामवासी एपरी कादुअरे चली आसुथुबा बलराम जेना, विष्णु जेना, कुंजबिहारी जेना, हरिहर जेना, गोपाल हांसदा, पूर्णचंद्र जेना, सुलोचना जेना, ज्योत्स्नाराणी दास, रेवती जेना, उमाकांत दास, श्रीकांत जेना प्रमुख अभियोग करिसन्ते। पर्याप्त अर्थ नथिबारु रास्तारे पानी पाइप बिछा जाइथिबारु नाळ होई अधिक कादुओ सृष्टि होइछि बोली सरपंच कहिसन्ते। सांसद विधायक पांठी बिना लंब रास्ता निर्माण असंभव थिबा बेले पर्यायक्रमे रास्ता गुड़िक मरामती और कंक्रीट निर्माण हेबो बोली भरोसा करिसन्ते। आज्ञा मो ना विष्णु साई मो आरआरपुर पश्चिम साई रुहे राया रामचंद्रपुर पश्चिम साई। घटना आज्ञा देखुं आपण मैंने भी देखिले समस्ते देखुं आम गोटे छुआ पिला स्कूल जाई पारुछि ना गोटे पेसेंट जाई पारुछि। आम सरपंच को आज दीर्घ 34 वर्ष धरी सरपंच सदस्य एमएलए को कही चलीचे किंतु आम किसी काम होनी आज्ञा देखुं तो ये अवस्था आम गोटे छुआ पिला गोटे केमती घर करवा जिते कौन सरपंच कौन से किसी काम हेनी आज्ञा सत कथा कहूँ एटी 1000 थरा भी जाइए स्त्री लोक सजे गुड़ धरती कहले से मोर से मीडिएटर मैंने अच्छी जाकि कह मीडिएटर को आगे डाकिले स्त्री लोक मैंने मीडिएटर कर कम हम तुम भोट देन आज्ञा जब भोट नहीं देते से सरपंच हेले केमी चेयरमैन हेले केमी एमएलए हेले केमी कहूँ आज्ञा आपण मानक मुझे प्रश्न करूँ कहूँ प्रशासन को कौन दाबी रखुछ आम दाखिल रास्ता कौन ब्लॉक घेरू करवा
ভিডিও ঘেরাও করা পঞ্চায়েত অফিস বি ঘেরাও করা যদি আমি আমার যদি ঠিক ভাবে রাস্তা আমার যদি ঠিক ভাবে ন চালি পারলে ন জানি পারলে আমি জানিব কেমতি আজ্ঞা ଆମ ଅସୁବିଧା ବି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ମା ବାପ ପର ଘରେ ଖାଟିକି ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ନିଜ କର୍ମ କରିବେ ତାକୁ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି କରିପାରିବେ କି ପାରିବେନି ଯଦି ଛୁଆ ସେବାରେ ରହିଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଭୋକରେ ମଲା। ବଳରାମ ଜେନା ଘର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନେଇକି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ରାସ୍ତା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଗୃହଟେ ଯେ 40 ବର୍ଷ ମୋର ଆଜ୍ଞା 66 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 66 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ସେ ବି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିନି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହରିଜନ ସାହି ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଦିନ ରାସ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଉନି। ୟା ଭିତରେ 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁଛି ସ୍କୁଲ ନା କହିପାରୁଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଆମର ପୁଅ ପଟ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏ ବାଟ ଛୁଆମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେ ବାଁଶ ଜିଡ଼ି ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୌଜା ସେନାପତିକି କହିଲୁ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ହଉ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେବେ ବିଲ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯେ ନା ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ଇଏ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି କହିଲେ ହଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ୁଆଲ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଇଏ କରିଦେଉଛି ସେ ବାଲି 2-4 ଟ୍ରିପ୍ ଆଣି ସେଦିନ ବାଲି 2-4 ଟ୍ରିପ୍ ପକେଇ ଦେଇଗଲେ ସେ ବାଲି ତାର ସେ ଫୁଡ଼ ରକେଇ ଦେଇଗଲେ ସେ ବାଲି ତାର ଧୋଇକି ତାର ଚାଲିଗଲା। କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମୁଁ ତ ସେଇ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଆମର ଭିଲେଜ କମିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ବିରାଟ ୱାର୍ଡ଼ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ରାସ୍ତା ହଉ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ହେବା ଦରକାର ଆମ ରାସ୍ତାଟା ହେବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର କଂକ୍ରିଟ ନା ରେବତୀ ଜନା ଗାଁ ରାଇନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସମୟ ହେଲାନି ପାଣି ସଂଯୋଗ ହେଇନି? କୋଉଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ସେଇ ଖାଦ ନକରେକି ବସିକି ଯାଉଛେ ଆଣୁଛେ କେତେବେଳେ ବି କଚାଡ଼ ଖାଇଉଛେ ଜଳ ଆଣତେ ଆଣତେ। କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଙ୍କି ଉପରେ? 300 ଘର ଛୁଟା ମୁଟା ବି ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ସରକାର ବି କିଛି ପଇସା ଦଉଛି ଯେ ଜଳ ଆଣତେ ଯାଇ ଛୁଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁନମତି করে ତା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବରୁଣ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।